हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पैडी और मैं हूँ प्रतीक्षा। आज हम सूरा के बारे में वीडियो लेके आए हैं और हमें बहुत सारे रिक्वेस्ट आई थी। हमने सूरा के बारे में, क़ियाम के बारे में वीडियो किया था, तब हमें बहुत ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स आए, तो इसलिए हमने आज लिया है सूरा अल वाक़िया। तो उर्दू ट्रांसलेशन में है, तो डिटेल में हमें मालूम पड़ेगा और जानकारी भी मिलेगी। आखिर तक इस वीडियो को देखिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो ये वीडियो देखते। إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين
وثلة من الأولين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون
إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم सो गाइज ये था आज का वीडियो। मुझे लगा था कि ये उर्दू ट्रांसलेशन होगा, लेकिन ये पूरा कुरान रेसिटेशन था और हम उसके बारे में भी डिटेल में वीडियो लेंगे और उर्दू के साथ। लेकिन यहाँ पे जो सूरा वाक़या है उसमें मतलब जन्नत और जहन्नम के बारे में बताया है कि
आप अच्छे काम करो, नेकी के काम करो तो आप जन्नत में जा सकते हो, लेकिन जहन्नम में वही लोग जाएंगे जिनके मतलब अल्लाह सभी के कर्म देखता है, कौन कैसे कर्म करता है उसको फल मिलने ही है। तो हमें जहन्नम में जाने से बचना है और अच्छे और नेक काम करते रहना है। और बहुत ही अच्छा इनका वॉइस भी था और हम उर्दू में भी ये वीडियो ज़रूर देखेंगे। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए हमने ये वीडियो चूज़ किया है। तो एक बार सुनने से हमें मतलब ये उर्दू में कुछ था, उर्दू में ज़्यादा नहीं। समझ नहीं आया, लेकिन और एक दो बार देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। उर्दू में देखेंगे हम और उस पर रिएक्शन करेंगे। आप हमें कमेंट करके बताइए आपको चाहिए वो वीडियो तो, और ये वीडियो कैसी लगी ये भी एक कमेंट करके बताइए। बताइए। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। मिलते हैं ऐसी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।